Yan guys, pag bibili kayo ng ganito, i-check nyo kung tama ba yung binibili nyo. Kung 8 liters, ba 8 liters, yan, check nyo kung tama yung nabili nyo. 8 liters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama, 8 liters. Tama yan. Ito naman, dito naman sa Wilkins. Yan, 7 liters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7 liters. Tama. Ayos. Pagka ganyan checkin nyo muna bago nyo bilhin. Ito man, okay naman ang bili ko. Sakto. Okay, alright. Babush!